बुधवार को टेट पास करने वाले उम्मीदवारों ने अगरतला में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया। इन नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने एक बार फिर से समूह बनाकर जेआरबीटी को ज्ञापन भी सौंपा है। रोजगार की मांग करते हुए टेट पास करने वाले नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों का एक समूह गुरुवार को अगरतला में एक बार फिर से इकट्ठा हुआ। 2024 से अब तक टेट पास करने वाले सभी बेरोजगार लोगों की एक साथ भर्ती की मांग उठाई गई। गुरुवार सुबह इन एग्जाम पास करने वाले एक समूह ने जेआरबीटी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया और चेयरमैन को ज्ञापन सौंपने का मौका देने पर भी जोर दिया। उनकी खास मांग यह है कि 2024 में टेट पास करने वाले सभी 1856 लोगों की भर्ती एक साथ की जाए। नौकरी के इच्छुक लोगों ने इस मामले को लेकर सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। मास्टार्स করেছি ওই ইউনিভার্সিটির এফিলিয়েশন নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে, ওই ইউনিভার্সিটির মধ্যে ডকুমেন্ট ঠিকঠাক আছে কিনা এসব নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে। আপনাদের কাছে আমি জানাচ্ছি, এতদিন আমরা কেউ বলিনি, আজকে বলছি বাধ্য হয়ে। আমি যে কলেজে ধরুন, আমি যে কলেজ থেকে বিএড করেছি কিংবা আমার সাথে যারা যে কলেজ থেকে বিএড করেছে, আমাদের ক্লাসমেট তারা 2021-এ ত্রিপুরা টেট পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে অনেক। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে ওরা চাকরি করছে। আমরা যে কলেজ থেকে বিএড করেছি ওই কলেজের আমাদের ক্লাসমেট তারা। যখন এবছর আমরা পাস করেছি, আমাদের ভেরিফিকেশনের বেলায় ওরা আমাদেরকে ইউনিভার্সিটি পাঠাচ্ছে, আমাদেরকে কলেজে পাঠাচ্ছে, আমাদের